Maharaja long live. Ready? Jotono ang welcome kayo tini. Mothani President ano, anim binong BK Franco. Tini auspicious tini bagay ko exceptionally important tongo. De tini Taiwaisa tini ha tini ja tini pokeo. Tini kabangma borok baka riwoy abo ni bisimo tini tini jeta bog jetem program ang mani abo tini Tripura mothao joining ni kaisa program kumlung ni tini party office abo tabo solembanai songi tongo tini ang print media press je paine narona ang khaka hamdiu naroni efficient service ni bagai juda print media rogo বিভিন্ন channel rogo naroni je positive expose krai tongmani aboni je nugoi taisa narono kha hamdiu tini mainly tini auspicious krai tini খুব খরকসা senior এবং তিনি তিনি জাতিনি বাগাই বাখারিও সামংতাং খাইনাই মচাং সঞ্জয় জমাতিয়া abo BJP ST Morchani State Advisor Committee ni member taibo BSC Chairman ex-President ST Morcha Tripura Pradesh BJP ni Pradesh ke tai khoroksa boroi Srimati Mala Devarma Secretary ST Morcha Tripura Pradesh Srimati Anando Sochi Zomatia Vice President Mohila Morcha Gotei Rogno Sabia Devarma Ranjit Mohan Zomatia Jugal Kishore Zomatia Tarun Devarma Sujan Devarma Rup Kumar Zomatia Barau jotono BJP ni active Morcha ni Mondol Rogni close barau member এবং তিনি or mood barau total family 138 family voters 380 oro hacha limba ompini to paimaya naroni background barau ji bisingo je painai oro njago barau no bona option khai thamugnai boni boy tai bisa ang oro tini malai nai tini bubagara Maharaj Pradip Kisuni pokheo ebong tini mothani pokheo ang president hisabo barau na ang tini lachago ebong tini oro sakhi tini lagatangai MDC oro tongo Ganesh Babu tai tini MDC Chongja Thaipune Bogrhon Khaya Biddut Devarma Regional Chairman Oritus Devarma yang beri motarogni jotono bumung bang bayada tela boro tini active kormi rogni buskango tini brauna ang lachago ang tabok bachawoi brauna handshake khayi tini flag window flag Hambai sini tapok suno sini program ono roka hamke jotono ai sango sini logi sono ma bagai tai job to ani oro ai manza pane sini state ni advisory committee ni member sini da Sanjoy noro agi nombono sini paika tai sini oro president Tripura thaningai sini sani yago sini joining program sakno bedokha Tripura motho angagi BJP ni ngai state secretary ST Morcha ni tongman ke जों जे जोंनि चलो पाल्टाइ हिने जे जों 2018 no government to खा तो माने याबलो फानो जोंनि बिसिङासो बुंथाय बारमोन बिसिङासो जों डेभलप नंलिया ताइ डेभलप बुंथों या थों
chini bubagra je jago chungno thansani mari jeng thansani lama phainani nei jungno lam kaham phunungma jaga ko kaham kacharma jaga jeng wan sugui babeui kaham ke bekhabai wan sugui no jeng tini oro hamjagui Tripura mothao jeng tini joining khai haste hapango BJP I50 hapang tong tongmani bisino norokni baithangni tabubo hapang hama tabu tong tamni bagai bono yakari topani bagai samantana kuji japan lai tangmana tamni bagai yakara nangkana harmo tamu ande abo to kobi ko hapsa hapang tongo chini IPFT BJP alliance chini rolung government tongo haifano chini ha bubagra chini Tripura je hapang je bubagra bo je jagao chungna sowo je bini mane bo haino asugui tongmano haifano tongya जों बिनि प्रजारंनो बिनि बुसाबुति रंनो थानसा खायनायनि बागै बतिनि चायानि याकारि हापुं हाथाय गासावै निजिनि दुख कष्टनो पगै बजे चिनि माने जों बुसारंनो तै जों प्रजारं तै जे जागो थानसानि मारियो खायना हनै जे जोनो बखावो जे एट्रेक्ट खायरे मानि जों बिनि कक थायो बिनि जे ब कायसा कक जामुं दं नंना कुनु रिमे फानो नंनो हारि कलांनाय अबसे मेन ओ जे कखायनो बेलाय बखाव नांखाजों जों मजि डेभलपमेन्ट खुंयाथ' चिनि हा जों मारना नां बखा हायसि अबनो हामजागैनो तिनि Tripura मोथाव जों जतनो माने बखाव चंगैनाय अ Tripura मोथानि फ्लेग तला जों तिनि हाफायगा बा जागाना फायगा हायसि जतनो तिनि आनि थानायाव बकाइसा ऐतिहासिक तिनि अरो जे सालकथारो गानार दं तिनि सार Tripura मोथानि प्रेसिडेंट इवेन इलेक्टेड मेम्बर NDC रक दंबायो पार्टीनि एक्टिव वर्कर दंबायो आनि लोकेशन खायजाक मालादेव बर्मा स्टेटनि सेक्रेटारि दैबो आनि मण्डलनि निष्ठाबान कार्यकर्ता अरो तिनि गोबां मानु मानजाक थायखा तो आनि मुंखा सञ्जय जमातिया आं 2014 থেকে भारतीय जनता पार्टी तथा BJP ও একজন সৈনিক হিসাবে কাম খাইফাইও तो आनी पुइलानि पतंगमानिखे भारतीय जनता पार्टी ও स्टेट कमिटिनि सेक्रेटारि बा सम्पादक दंमानि आबोनि थेके आनो जनजाति मोर्चा प्रदेश कमिटिनि तंगरखा चिनि आबो अंखा फर यार टेनियो आबोनि बिसिं कास खाइते खाइखा एवं ताबोके आं जनजाति मोर्चा प्रदेश कमिटिनि एडवाइजरी बोर्ड मेम्बर दं एंड एक्जिस्टिंग BSC चेयरमैन अमरपुर आर्टिकल तो ओके हायसि आं विशेष खालाय बुबाग्रानो आं आपनो हामबाय याफाना मुसुखु थानसा अ थानसा तामु आ थानसानि बिसिं दैसिं तामु तुबैमान आ थानसानि वानसम थानसानि खरांनो आं हामजागुय जातिनि बां दफानि बां चिन्ता खायनो आं दिनै अ पार्टीआव सामिल Tripura BJP ni bisingo ST मोर्चा माने चिनि खुंथाय बानायनि मोर्चा आबो BJP नि विंग्स आबो बनि शाखा संगठन तो अ शाखा संगठन नि बिसिंतै चिनि दाबि दं माने विशेषलै एडिसि एरिया उन्नयन एडिसि एरिया दंनाय जोंनि बरकनि सुजुग सुबिदा माननानै आबोनो तैयै बारेबार आं दिल्ली थांखा इवेन राज्य कमिटी आबो बायबो कक शाखा किन्तु ताबक जरा इम्प्लिमेंटेशन या बा इम्प्लिमेंट खायजायानि बाङैनो जों BJP नि प्रति विश्वास कमाय थांखा बा आस्था जों नारगिमालिया बो मानथायनो तैयै ST मोर्चानि फाजोंते दिल्लीआव मानथाय सान जेमन डाइरेक्ट फंडिंग एडिसि एरिया डाइरेक्ट फंडिंग लैंड एलिनेशन लैंड रजिस्ट्रेशन ओमफ्राय चिनि कक बरक बासाना रोमान स्क्रिप्ट बाय अमकलाय अष्टम तपसिलो दाबै संविधान अष्टम तपसिलो दाबै अब सरकारी भाषा सिखि धरनांथों आरो गोबां दङ 11 शेड्यूल also included there तो गोबां मानो दङ अरो जागाव चार्टर अफ डिमांड अब आं तिनि तबया आबनो तै आं दिलिबो चिनि केन्द्रनि प्रेसिडेन्ट अफ कक साजाक इवेन डोनार मिनिस्टार डक्टर जितेन्द्र सिंह सरबाय साजाक बाट ताबो जरा इम्प्लिमेंट नया खायजा गया এই কারণে বনে প্রধান আশঙ্কা रिप्लाई कम तो माने आज कक लाम अब